थांनाय सालाव कान्चनपुरनि पाटिमुङाव सेंग्राक बिश्वजित देबबर्मा न बुथारनायनो रमना बागै थांनाय 25 नभेम्बर 2020 बिसिनि पुइला सेंथुमा कर्फ्यू खायका हास्ते गोनाङै टिपिएफ उपुइला सेंथुमा कर्फ्यू खायना थांफ्रु उदयपुर बखास्तेनि दाफातियो महारानीनि कृष्ण भक्त पारानि रघुवीर जमातिया मुगै खरकसा टिपिएफ नि आदंमा उदयपुर बखास्तेनि आरकेपुर आलं नकनि नायमाथां नायकुलनाय रक एरेस्ट वारेन कुरुई कारैनो रमै तलां थांगो कक्तमाव साइमनका आरकेपुर आलंनंनि ओसि एसडीपीओ बाय कायसा कक्तंगो हिनै बनो तलाङै केस नामै आलंनगा चौबै रिजागै कुदुंमा जरा रमै रिजागै तंगो कुदुंमा जरानि यागलो तिनि बिनि बिल मानखा आमनो तुइनो खातुं खाजा अंलायखा टीपीएफ नि आदंसं उदयपुरनि सिमि बुद्ध देबबर्मानि कक्तमा चुमै टीवी তিনি থানানি যে পুলিশ রক বাই ভাইকে রমি তো থাইজা কা কামনো তো রম তো থাইজা हामबाय जोंनि थाखोसोना कौखमायसि जों केस इनकामहाय थांनाय सिनि कारफु जे बिश्वजित देबबर्मानि थैमानि नतैगै जों भारतनि संबिधाननि मते जे पिनाकनाथ रन्दी हनै जे जों सिंथमा कारफु खलायगा 26 तारिख सिनि उदिपुर 25 तारिख उदिपुर साब डिविजन सिनि दाफातिगो आ जागाव जों गणतन्त्रनि मुताबिक भारत सरकारनो जों बरम रगो सिनि देश थान्दांगानि बागै दैजत भारतवर्षनि जे सिटिजेन्स रक गाहाम करं दंगै देशनो मोजां रगै दंगनि बागै जों कायसा आइन मुताबिक बन शास्ति रगनि बागै जों कायसा आन्दोलन खायमानि आ जागाव जों नुखा सिनि मथानिङै कोनो सिनि रंग करै माने साया करै सुस्थ शांत आंदोलन जों सरकारनि पुलिस बाहिनी रक बा सिकिउरिटी बरक बायबो कोनो गालाय सोलाय करै ती पाब्लिक गाड़ी घोड़ा थांखाय आबन बेपारे सिनि कोनो रंग साइड करै गालाय सोलाय करै शांति दंगनि बाइकनो रम तो फाके तामनि बागै गा आ दिनो जोंनो कोनो खाया ती 10-15 दिन परे इखना 22 तारिख दिपराव बरक डाइरेक्ट थांखा आ सिनि आरकेपुर उदयपुर डिविजन नि ओसी थांखा इनके बोथाङै सावैखा निबो मुखुबै नगरगो डाइरेक्ट सका सावमानि यागुलो इनके एसडीपी बाय किसा मालायफोरनि थाङै सायखा गां साखा सारानि तो कुनो अब कदै तुमा बेपार बो हमले पराव बेपार बो पुरमं सकरै तुमा के सुदु फागै मालायफोरनि साथा इनके निरौनि वारें कागज रौदे तां नि सिंखा आबो बुकरै इनके तो निराव सामं बायतां बिसास खायमेया तफन बरक साखा कोनो या नों ताबक जों गारि बायनो तिलां थांनाय बनि परे गारि तिलां मानि परे नन काहाम कुंकेन जों फिराव गैतो फिनाय सा मानि परे के गभर्नमेन्ट नि माने परनि कौनो खानागै आं तिरक टुकुआ कोइ ड्रेस थगै फायखाता बरक बाय के बरक आरके पूरा आइ सिनि महारानी पिएस नारगलिया डाइरेक्ट बरक के एसडीपी नाइसिंथं वो डाइरेक्ट आरके पुथानांगो तय फैखाता का सरना न सुना मो संगा का हायसि नन जे सद दिन जेलबा बङै नायफांनागो साबै तंमानि अ जागानागो नन कोनो रग दखलाय अब के तै कोनो मुंसा खाया गाहाम करंना सामान नुमारक तो तै जेल खान साम तो जे नर्मेली खाना बनो तफन कायसा जेल के तो गुंडागिरी जात्रे फरमा फिया तंगो जे रेप केस मर्डर केस उमहाय के तैको बन्द फारकनि बाराव रग बेसिरभाग 12-13 जन किन्तु अजागां साइजों दङ उनके हर टुक्रो रगे किसा डिस्टार्ब नासो तैको नया बिसिंगों के गाहाम करं के नों आसो सय दिननि परेव 14 days नि परेव नों तक जेल नि जे किपिल फायमानि बाहाय मातं आं terma पैमानि के तो अब तो जे चाया हामिया अब बनि बाङै कायसा सिजेल हां माने मा खायगो जे कहानी बाङै जेलिया के सिनि दल बा जतो बरक नुन कोइनाय अब जेल हिके तो एकदम हाया तम के जे हाया सामुंतांने आबरुनि बां सिजेल जोंहाय दफाना हामजागनाय देशना हामजागनि बाङैले आ जेल हिंगे आं मने थाखो लाइक हामबाय दिनै मेडिया ताखौ स्रांसाति ताई समै टीवी मेडिया रनो लाइक हामबाय सिनि अ खाखामानि बान्दा देहनाय लामसंमानि बान्दागो फायै मानजा फायबाय मानि बागै लाइक हामबाय इनके जों दिनै 11:30 गो नर सफायलायखा सिनि सारगो बिनो जों लामजाग सगानि बागै इनके
borok dogui sini amono khlailia engke ektago khene kurtle paikha engke boni pore je duita go engke borok result sagui ro pikha belma khanei haikano borok biang guri roi tongui jengno belai ke keler ke khlai keler ke tongrokha piaba tabo engke mankha oro sung tabo belai hor thui tongkhana engke 7 jora kai tongkha tabo কয়টান সিম ফালেমন রাও जों 11:30 tagon oro sofaijak Udaipur district namagawo judicial court ko sofailajak ke tabok जों 7ta kawi tongkha tabok जों thangmaya ko aifan ta जों thangsna hin lam rok raiga nai ওকে নরং নি বরক কিফিলে sini borok to kipil mankha engke जों oro engke sini Udaipur division ni ke ne phaikha haifano sini all triprani sini sar songrok phaibekha CWC tongnai CC tongnai joto sar all triprani ne phaibekha engke borokno ang o media ni bisitei paiflaya hamaya pharo je oro jaga tinini sobago tinini je sini sarno lamjok sagni bagui phainai joto sini sar songnogo ang khakufur bai lamjok sogo tai sini sar rogo bidno bohaini khakufur bai lamjak sogo ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাই যত সিনি টিপিএফ নি ইংগৈ আং বনবো লামজাক সগু খাকপুর বাই সিনি সারগো বিলা ওকে নরং তাসো জতি জাস্টিস যে সানি তলাই মানি বিশ্বজিৎ দেবরমানো বুথার নাইনো জাস্টিস বুথার জাগমানি বাগৈ জাস্টিস মারো নাই যে ক্রিমিনাল ন ফাঁসি মারো নাই রমই ফাঁসি মারো নাই হनै जों সবা অখরমানি অমনো ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কাসগু তার মানে তাবা বকি পিলাগনাথনি সিকিউরিটি দেংখা angke प्रश्न bonus khaim sugu ang police ronos प्रश्न khaim sugu borong ke pilagnath ni security sing tongkhna pilagna tangsa joti resingya tabo ke borok ke guri si tongkho aram guri tongkho borong nong ke rom ya je justice maro nai hnei okhor nai bono si rom fi singge mo sung tama busi thaingkha oro sini ti prasad do phano se ang koya ni musugu emo tabo chini taku Biswajit Debroma jakha khonani ni kepal phainai ani kepal phainai jemon जों sraifra aitung muilok tuilok ni thungui phaima hai sebani kepal kalaini samaya aboni bangai जों jotono tipra sarok khorang tisaga nangnai amo khorang tisaya hangke borok taibo bare gei tongnai je Bangladesh ni lak phainai borok NRC khaika hangke borok oromas ma tongya piaba borok si tabok raja sai tongo hingke abono no जों boni justice no जों naiga tabok जों borok जोंनो arrest khai kuno dino जोंनो mothagmaya khaklafa guliro phaide ani khaklafa guliro phai tak pharo phaide ang thayani jora ang soi tongu kintu sini justice je moya sak जों stop khaya am haikena cholai thangnai